So Yes. the game is we are going to invite some people here. We're going to see what We'll language they see, speak, yeah. and then we'll try to speak all All these the languages. languages. Okay. Well, this first one might be difficult for you guys, so I'll do. Yeah. Okay. Português Você do fala Brasil. português? Falo É português. brasileiro, né? Brasileiro. E eles? Também português. a gente Ah, sei. então, não seria muito Eu difícil. falo português brasileiro, na Mas verdade. sabe- Eles dois, mais ou menos. É. Não, na verdade, o mais engraçado é que ele fala português perfeito. E eu, às vezes, eu passei muito tempo no estrangeiro, no exterior. estrangeiro, No exterior, estrangeiro, né? No exterior, e às vezes eu faço uns erros. Agora Você ele já fala, é estrangeiro. ele é BR, nasceu no Brasil, mas ele fala português de Portugal. Assim? Sim, pá, eu tenho família portuguesa. Tem eu aqui, tenho ó. documentos Português de portugueses. Portugal. Legal. Então eu aprendi como se fosse como se fosse quando estava a aprender espanhol também, a mesma cena. Ok, bem. Dois. Dois. Ó, Dois. dois. Sim, sim. Como carioca também, né? Dois. Não, melhor, porque ele fala, por exemplo, a gente fala, eu estou aprendendo alemão. É. Você fala? Eu estou a aprender. Estou a aprender alemão. Tu Tô a aprender. A gramática muda. Ah, A gramática muda. sim. Como em That's Portugal. the difference. O que mais a gente tem Hey, I aqui? can speak English. Yeah. Yeah, English. That's my well. mother English, it's, tongue. we start speaking English. Start Yeah, speaking yeah, English, yeah. yeah. No, that's better Now, from now that the, one. the question is, ¿por qué Argentina? Argentina. Porque era argentino. Bueno, yo creo que los argentinos tienen la cultura es la más parecida con la Sì, nuestra, c'è, ¿no? sentate, parlate conmigo. ¿Cómo? Eh, Ah, che, sentate, bueno, parlate conmigo, italiano. No, me parece que el porteño es muy parecido al procedia de italiano. Sí, ¿no? claro. Un poco sí, sí, pero bueno, en nuestra región, en Brasil, hablamos más o menos así también. La melodía más parecida con el español de Argentina que con el español de Bolivia, no sé, de Perú, Sí, claro, en mi claro. opinión. Y también culturalmente los argentinos son mucho más parecidos con nosotros que los peruanos, bolivianos, colombianos. ¿Pero lo aprendiste en la escuela o cómo? No, yo aprendí, en la escuela yo tenía clase, no aprendí. Pero después yo aprendí, estudié solo. Bueno, tenía un language partner de Argentina, De entonces Argentina, hablaba con por eso. ella. ¿Sabes? A mí me dicen, bueno, eres brasileño, porque hablas con un acento de España. Tienes que hablar con un acento de Argentina. Sí, porque bueno, sono suramericano, ¿no? Entonces, Ah, yo creo que es Eso, mejor hablar eso con... es lo que me dicen. Ah, eres brasileño. Por Entonces, el, tienes sí, que- el acento de España, no sé, no tengo conexiones con España, nunca estuve en España, entonces... Pues así que hablo yo, porque Italiano. vivo ya. Hablar de italiano es la próxima Se parla lengua. italiano, il procedia italiano è come Come il lo- procedia di De lo Barcellona. spagnolo di Argentina, no? Sì, Come Un po' dicevi. Sì, simile. più o no? meno, Simile. sì, la melodia un po'... Ma anche a San Paolo parliamo un po' così come in Dove Italia. ha imparato italiano? Ho iniziato a imparare italiano a Torino, in provincia di Piemonte, nel 2015, quindi ho fatto un progetto lì. E per 2 mesi sono stato da una famiglia italiana, ho iniziato a imparare a parlare in italiano. E poi vedrai che parla anche altri dialetti italiani, non solo sì, sì, l'italiano. sì. quello- Un po' una Quali follia sono la sua i testa. Mi parlo la lingua veneta. Ah, yeah, yeah. No? veneta. Avevi sentito parlare la lingua veneta? Lingua No, veneta, Non no? sa, non sa che la mia famiglia viene dal Veneto come la tua. Sì, 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 anche sì. a famiglia De Venezia, Luca. sì, Di sì, Luca. sì. Sì, sì, sì. I Deutsch. Deutsch? Deutsch, also ich habe in Wien gewohnt und dann ich habe da Deutsch gelernt, aber ich habe kein österreichisches Deutsch gelernt, also ich kenne ein paar Wörter, aber also ich habe Hochdeutsch gelernt, ich habe immer mit Ausländern gesprochen, ich habe viel also Inhalte aus Deutschland gehört, gelesen und also aus Österreich nicht so oft. Und jetzt arbeitest du auf Deutsch, oder? Ja, ich arbeite auf Deutsch und auch Französisch, also Du hast die deutsche Flagge hier. ja. Warum? Warum nicht Österreich? Österreich, ja. Also ich habe Österreich, ja. Also in Wien ist es ein bisschen schwierig. Es gibt so viele Ausländer da. Dann ist, Ja. Also die Ausländer, viele Ausländer sprechen Hochdeutsch und kein Ja, ja, ich glaube, es Wienerisch. ist kein Stimmt. Stärkdialekt da. Ja, stimmt. Also es gibt die Leute, die Wienerisch sprechen können, aber Ich habe Deutsch in der Schweiz gelernt. das in der ist noch Schweiz. schlimmer, Aber ja? da kann ich nicht gut Schitz. mit Deutsch. Na, zuerst ich habe in Kolumbien studiert, ein Goethe-Institut. Aber nachher, ich war in der Schweiz, ich habe in Genf studiert, natürlich auf Französisch. Aber ich hätte Freundin in Voloa bei Zürich und ich bin bei ihnen und ich lernte ein bisschen Schweizerdeutsch. Und nachher, ich habe in der Wendelstein bei einer kleinen Stadt bei Nürnberg gearbeitet und das ist bayerisch. Ja? Bayerisch, ja, ja. Ich habe in Bayern gewohnt, Ja, 2 Jahre, und das ist ein gefällt bisschen mir. schlimmer. Aber weißt du, dass Kennedy war in Berlin, er hat gesagt, ich bin ein Berliner. Und nachher ist in München
Und er hatte Lederhosen gekauft. Er war auf der Straße mit den neuen Lederhosen. Und es war älter Mann in der Ecke, ist vorgegangen. Er hat gesagt, kennen Sie die? Nee, ich glaube nicht. Glaube nicht. Oh, ich glaube nicht, ja. No, kennen Sie die? Kenn dich. Also, ich komme Kenn ich dich, auch. oder? Aber in Österreich auch. So, ich kenne die. Ich kenne Ja, die. grüß die, ich kenne die. Grüß die. Grüß Gott. Ich kenne die nicht. Wie lange Ich hast du kenne die nicht. in Wien gewohnt? In Wien? Also ein Jahr. Ein Jahr, Ja. ein ganzes Jahr, okay. Ja. Aber du hattest keine Freunde aus Österreich? Nein, Nur keine. Also, Ausländer? also jetzt habe ich ein paar, aber als ich da gewohnt habe, also keine. Also ich habe eine Freundin von mir ist aus Südtirol, also aus Alto Adige und sie spricht österreichisches Das ist Deutsch. Italien, aber... Es ist Italien, aber ich helfe ihr mehr bei Italienisch und sie hilft mir bei Österreich, aber österreichisches Deutsch. Super, Und dann, okay. ja, wir haben es Was gemacht. noch? Non, Portugais de Portugal. Falamos? Je Já falamos falamos? en français, Le oui. français, oui. C'est on a pris? le français de France, c'est pas du Suisse. Hein? Pas des Suisses, pas des... Non, je parle La français Belgique, de France. Le français du Mais Congo. je dis des numéros, je dis 90? 80, 80, 90. 90. C'est plus facile pour moi. De parce la que- Belgique. Oui, je travaille avec les Français, donc pour dire les numéros, c'est plus facile de dire 70, Ouais, 80, c'est ça, 90. c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, mais De toute façon, que je parle français, je peux dire les chiffres en français normal. Normal, je ne sais pas si c'est normal. Le français, Mais c'est difficile. c'est Il- difficile, Il hein. faut penser, il faut faire les calculations. hein. oui, il faut penser. Ouais. Et aussi le Il faut français. compter. Il faut compter, Je parlais avec vous de ça, que les Français, ils utilisent l'expression c'est impossible. Eh ouais. Et pour moi, c'est impossible, c'est pas possible, je ne peux faire rien. Mais il utilise pour dire qu'il ne peut pas faire une chose. Au travail, il dit c'est impossible de se connecter. C'est impossible, je ne peux pas. J'ai pas compris. Et donc j'ai Qu'est-ce appris que que tu dis? C'est quoi cette histoire? Comment tu... Ouais, est-ce que tu peux m'expliquer genre... I teraz jesteśmy w Polsce No. i on też mówi po polsku. Tak, Dlaczego? Bo długo już mieszkasz w Polsce, No, nie? mieszkam w No, Warszawie. 4 lata, nie? 3 lata. 3 lata. 3 lata, tak. 3 lata mówię, mieszkam w Polsce. Wcześniej? A, Wcześniej? Gdzie mieszkałeś? a w Wiedniu. W Wiedniu? W Brazylii, W potem Brazylii, w no. Wiedniu i w Warszawie. I Teraz w Warszawie. No, Ile masz lat? Jest bardzo młody no tak naprawdę. 2008. Już robię tyle. Tak, 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 naprawdę. no. No. Ale teraz to jest bardzo interesujące, bo nie często używam polski. Jak to? Mieszkasz w Warszawie? Ale w Warszawie możesz żyć tylko mówić tylko po ukraińsku, po rosyjsku. A tutaj ukraiński. Chyba teraz tak. Tak. Chyba teraz tak. Ale dla mnie to jest bardzo trudno mówić tak po ukraińsku. Wszystko dobrze rozumiem, ale no, potrzebny mi jest tak bić i słuchać ludzie mówiąc po ukraińsku, żeby ja też żeby mógłbym mówić. A ty? Nie? Zwykle mówisz po ukraińsku, tak, że Myślę, bez że- problemu? Tak, ale mam problemy z ukraińskim i z białoruskim. Białoruskim. Tak, bo Tak, są są bardzo bardzo podobne, to jest A z rosyjskim? I z rosyjskim też, Bo teraz mówię bardzo często po ukraińsku i po białorusku, kiedy potrzebuję mówić po rosyjsku, jest trudno. A pamiętam, że kiedyś mówiłeś po rosyjsku lepiej niż po polsku. Ale Nie, przez zawsze że po polsku lepiej, nie? No, na pewno. Tak, na pewno. teraz powiem No, lepiej przez po- to, że mieszkam nie, w Warszawie. Oczywiście, Więc oczywiście. Tak czy siak, mieszkając w Warszawie mówisz po polsku. No, tak. No, сейчас ты учишь русский языk тоже, nie? Tak, chcę ulepszyć mój ruski, ale też ukraiński i białoruski. No. Ale ruski mówię trochę lepiej. Paras català? Parlo català. Aquest any no estic més aprenent català perquè aquesta llengua no és una prioritat en la meva vida perquè el rus No és més vist en important Catalunya. com tu, per exemple. I el rus, l'ucraïnès són més importants per mi ara. Doncs puc parlar en català, però Molt bé, а якщо Бачу, говориш, що українська мова зараз тобі дуже важлива, можемо розмовляти українською. Значить, ти говориш, що після того, як війна починалась, в Варшаві
до вашого приїхало дуже багато українців, і зараз ти щодня розмовляєш українською, так? Так. Тобто це дуже цікава історія. Ні, чекай, зараз розмовляємо українською. Українською. То саме, то як я роблю. Ну, Дуже цікава історія. багато дуже. Занадто багато Занадто. мов. Занадто багато, так. Цікава історія, тому що ти запитала, чому ти не хочеш А я запитав, так? вивчити українську мову. Не знаю. Ти можеш щодня розмовляти українською. Окей, може Тобто бути. я був правий, так? Так. І сербсько-хорватське? Сербсько-хорватське. А сербсько-хорватське. Сербсько є перший словацький язик, який сам. Я сам не чув. Окей. Ну, я заборавив сам. Я сам живу в Бечу. Я почав сам учити сербсько-хорватський, але сада не можу. Ili si bio u Hrvatskoj, u Srbiji? У хорватський. Хорватський, у Загребу. U Zagrebu. В Загребу. Lijepa je? Pa dobro. Да. Nisam bio. Nisi Nisam bio tamo. Sam bio samo Pa u lijepo tamo. Dubrovniku. Ага, Дубровник. Također lijepo. 77 godine kupio sam visoko 30. I putovao sam na Jadranske more 3 mjeseca dana. I svaki dan učio sam prvi slovanski jezik, srpsko-hrvatski. Wow. Vremena Tita. Wow. Kako je bio? Kako je bilo, no? O, dobro. Dobro. Ja, Srbija. ja, Bio je dobro. O, gdje sam bio? O, I kako je bio? i- I kako je bio Kako tamo? je bio? Hm? Kako Gdje je bio? si- Kako gdje je bio? No, Gdje no. i kako? Da. Jak? No, veľmi dobre, veľmi devojky. Vrlo lijepo. Super. Vrlo lijepo. Da, da. Droge. No, no. Слушай, а ты говоришь во время Тита, а я слышал, что ты тоже был в России, ну, даже не в России, а в Советском Союзе. Но когда я был там на только когда был Советский Союз, на 3 раз, В Москве Белоруссия, был, да? Москве, я был в Украине, в Москве, Беларусь, Ленинград. А потом, когда я жил в Японии, я пошел статком до Находка, а потом поездом Siberian Express до Москвы. Вау, Да, классно. 1 день. Классно. И когда Варшава. А потом, когда я вернулся в Японию, я был в Армении, Грузии, Узбекистан, Казахстан, Везде говорю по-русски. Таджикистан. Советский человек. Я просто. говорю по-русски, да. советский я человек. казахи, Да. да. Но Это очень на самом интересно. деле очень интересно, что я не знаю много людей, которые были в России во время Советского Союза. Да. Да. Потому что тогда было Но очень я тяжело как попасть, сказал, да? я был там, когда я ехал поездом, когда но что и сейчас? А это был в 80 году и умер Брежнев. Ага, Они, ага, да, они да. сказали, ну, А что сейчас? сейчас надо стоять, потому что сейчас наш Брежнев умер. Слушай, а как ты получил визу Да. тогда? М? Как ты получил визу тогда? Ну, это очень легко. Легко? Да, очень легко. Я Интересно. в Токио есть интерес. Ага. И я платил за поездом, на автобус, на самолет и отель. И То даже есть как я- американец было нормально. без- Если заранее все забронировать, можно было спокойно. Не Интересно. проблем. Ну, очень легко. Да. Ой, я не знаю. Без И проблем. белорусы? Розмовляєш Белоруси. по-білоруську? Розмовляю по-білоруську, але зараз я вчу білоруську мову 3 місяці. 3 місяці. Я не вельми добре розмовляю, але в Варшаві це вельми легше розмовляти по-білоруську. У тебе шмат сябрів, які розмовляють по-білоруську? Так, у працю. Ага. Я працюю з 2 білорусами, і вони розмовляють зі мною по-білоруську. І це мені вельми подобається. Вони сказали, русська мова для тебе не потрібна. Тобі потрібна Білоруська. білоруська Белорусская мова. мова. Вот.
O Estaco. No, zaraz ja wrócę po rusku mowa. É muito interessantes como as línguas eslavas são Parecidas, não? parecidas. Muito nesse parecidas, É muito sentido. interessante isso aí. Very interesting how the Mas Slavic confunde também. Yeah. Eliseu, você é um poliglota da pesada. É, de vera, né? Parabéns. Obrigado pela... Muito obrigado. Eu acho que você é muito jovem, então você vai falar muito mais línguas que eu quando você tem 67 anos. Olha, eu espero, porque é uma referência.